سلام طعنا هابلنا خبركم تخاتلتنا أنا الساعة زبلنا يوم حابريتات حجنا لكم مسينا لنا فلما كان غندر الساتهم مونغو دغفت شعبيا زخونو ኤርትራውያንን ተጋሩን ካብ መቐለን ካብ ኤርትራን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዘለውን ምይይጥ ተጀሚሮም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ናይ ደመቀ ዘውዴ ሓይሊ ድቃስ ዘስአነ ናይ ትግራይ ምንቅስቃስ ከም ዝተጀመረ ተሓቢሮም ኣርሚ ሰብዓይ ዝተባሃለት ክፋል ሰራዊት ትግራይ ሕሞራ ክትኣቱ ተቃሪቦም ሻዕቢያ ሰራዊቱ ናይ መጀመርታ ሓገዝ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ፈጺሞም እዚኦምን ካልኦትን ኣለውና ሕጂ ድማ ናብ ዝርዝሮም مونغو دغفت شعبيا زخونو ኤርትራውያንን ተጋሩን ካብ መቐለን ካብ ኤርትራን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዘለውን ምይይጥ ተጀሚሮም ትግራይን ኤርትራን ሎሚ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ካብ ሸዋ ዝመጸሎም ዘሎ ናይ ጥፋት ዘመን ብድሓን ታሪኻዊ ርክብ ጀሚሮም ምህላዎም ክሕበር ጸኒሑ እዚ ታሪኻዊ ርክብ ድማ ኤርትራን ትግራይን ብዘላቕነት ሰላም ዘምጽን ካብ ዝመጾም ዘሎ ሓደጋ ዘድሕነውን ምዃኑ ይሕበረሉሎም ብመሰረዚ ድማ ሎሚ እትርክብ ኣሞንጎ ኣብ ኣስመራን ኣብ ወፃኢ ሃገርን ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ መቐለ ዝርከቡ ተጋሩን ብዕሊ ምይይጥ ብበይነ መርበብ ኣካይዶም ኣለዉ እዞም ናይ ክልቲኡ መንግስቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሓለፍቲ ዝኾኑ ኣካላት ዘካየድዎ ምይይጥ ድማ ካብ ቀደማት ሒዙ ዝነበረ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ስልጣነ ብሰፊሑ ዘቕረበን ናብ ህዝቢ ወሪዱ ክስራሓሉ ኣንፈት ዝተቐመጠሉ ምዃኑ ተሓቢሩሎም በዚ መሰረት እውን ኣብቲ ሓለፍቲ ፕሮፓጋንዳ ህግደፍን ህወሓት ብበይነ መርበብ ዝገበርዎ ዘተ ድማ ታሪክ ክልቲኡ ህዝቢ ከም ዝተነበበ ዝተሓበረ ኮይኑ ንመጀመርታ ግዜ ድማ ኣብ ኣስመራን ኣብ መቐለን ዘለው ሰባት بزعبا سلام ميت مكيادوم تحابيرلوم ጥንታዊ ታሪክ ህዝብ ትግራይን ኤርትራን ድማ ኣብቲ ዝነበረ ዝተነበበ ኮይኑ ከም ስዕብ ጌርና ኣቕሪብናዮ ኣለና ዘመናውን ሓያልን ስልጣነ መንግስትነት ኣክሱም እንትልዓል ኤርትራን ትግራይን ኣክሱምን ኣደልሽን ታሪክ ከም ዝለዓልን ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጽታ ምዃኖም ሰነዳት ታሪኻት የመላኽቱ ስልጣነ መንግስትነት ኣክሱም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻውዓይ ክፍለ ዘመን ዓብይ ሓይሊ ባሕርን ንግድን መራኸብን ዝወነነን ግኑንን መንግስትነት ምንባሩ መጽናዕታ ናይ ታሪክ ሰነዳትን ምስ መርትዖም ይሕብሩም ተጋሩ ሰሜንን ደቡብን ዝወነንዎ ስልጣነ መንግስትነት ኣክሱም ከም ስልጣነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ግብፂም ደቡብ ዓረብ ኣውሮፓን ኤስያን ዓብይ ጽልዋ ከም ዝነበረን ኩሎም በጻሕቲ ገማግም ባሕራ ከም ዝነበሩን ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ድማ ነበርቲ ከም ዝነበሩን ታሪኻት ይሕብሩ ስልጣነ ኣክሱም ካብተን ሓያላትን መንግስታት ሓደ ምንባር እውን ይንገረሉ ይብል ኣብቲ ዝነበረ ዘተ ዝተነበበ መንግስትነት ኣክሱም ስልጣኑን ግዛቱን ኣብ 45 ክፍለ ዘመን ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ኣብ ዝበጽሐልዋን ኣብ መላእቲ ካብ ሃጽያው ግዛት ሮማን ደቡብ ዝርከባ ዞባታት ካብ ወሰን ሰሃራ ብምዕራብ ንቀይሕ ባሕር ሰጊሩ ክሳብ ውሽጣዊ ምድረ በዳ ዓረብ ብምብራቕ ዝዝርጋሕ ዝነበረ ኣዝዩ ዝሰልጠነን ዘሓየለ መንግስትነት ነይሩ ምስ ግብፅን ምስ ምብራቃዊ ማእኸላይ ባሕርን ምስ ዓረብን እውን ሰፊሕ ንግዲ ያካይዱ ነይሮም እዞም ኣብ ሰሜን ደቡብን ዝርከቡ ተጋሩ ኣክሱማውያን እቲ ኣብ ካልኦት ዘይነበረ እንኩ ቋንቋን ጽሑፍን ዝኾነ ግእዝ ዘማዕበሉውን እዮም بحبراو صعرهم مننتهم زخبرون آب تاريخ عالم زصرحن بلحت منبارهم ينقرلهم تبهيلهم آبت زتا تنقيرلهم از حزب زين اي وعلو ما تعداد الجنزب زنبرا سلطنن حيالن حزب نيرهم از ينبرك زبلا مراخب زواننن آب ترتعا بيت هاقرات تسريع زنبرا سلطانيهم از خاون زخالة دما سامين دون تقراوي مالتون ناي حزي ارتران تقراين حادة بمخاني يخبلو يقلصهم يخونن بار دحار ناشوان الجستات كان بعل هاسي من الليك نازت أنكاران سعنتو فتقرين حزبي آب كل التمقيلهم آداخيهم ويوم بدحري إذنبارو شواويان ون آثار من الليك تخطيلهم قال يوم دما قال خفال سمين تقارون بحر منبر نسوم يدلينان يبلو منبارهم يقالتهم لوم دما آثارتهم حلفات ناشوان من جستات زغطل آبي حمد نحزب تقرين يرتران نمتفا قريس وطلع عيلو زبالو خوينهم
ናይታ ሃገር ህዝብታት ወዲቡ ካብ ትግራይ ወርቃን ታሪኻን ካብ ኤርትራ ወደባታን መሓዝን እቲ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ድማ ርእሱ ኣድኒኑ ክነብር ዝገብር ሓደገኛ ትልሚ ምዃኑ ይገልጹም። ስለዚ ድማ ናይ መጀመርታ መስደመምን ዝተባሃለሉ ዘተ ኣብ ቀጥታ ብበይነ ኢንተርኔት ፕሮፓጋንዳ ሓለፍቲ ትግራይን ኤርትራን ኣብ ሓድነት ክልቲኡ ህዝቢ ክሰርሑ ተስማዕሚዖም ኣለዉ። እዚ ድማ ንመላእ ፈታዊ ሰላም ክልቲኡ ህዝቢ ዘሐጎሰ ተግባር ምዃኑ ይንገረሎም። ኣብይ ኣሕመድ ብወገኑ ዝገብሮም ዘሎ ዝተፈላለዩ ገምጋማት ድማ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ልዕሊ 300,000 ሰራዊት ካብ ኤርትራ ወደብ ንምርካብ ዕንቅፋት ከም ዝኾኖም ገሊጹሎም። እቲ ሰራዊት ናብቲ ኩናት ሓጋዚ ኮይኑ ከይኣቱ ዕንቅፋት ከም ዝኾነን ዕጥቂ ከይፈትሕ እንድሕር ኣትዮም ድማ ብድሕሪኦም ክወግኦም ከም ዝኽእል መረጋገፂ የብልናን ኢሉ ከም ዝገምገመ ንምርዳእ ተኻኢሉ እዩ። እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ክዓጥቕ ምግባር ምስ ኣብይ ከይውግን ኩሉ ዓይነት ኣርወት ምሃብ ድማ ሎሚ ናይ ኤርትራ ዕዮ ገዛ ምዃኑ ዝተዛረቡ ኤርትራውያን ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ሰራዊት ብደንቢ ክዓጥቁን ፃውዒት ቀሪቡሎም። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ናይ ደመቀ ዘውዲ ሓይሊ ድቃስ ዘስኣነ ናይ ትግራይ ምንቅስቓስ ከም ዝተጀመረ ተሓቢሮም። ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ናይ ደመቀ ዘውዲ ወራሪ ሓይሊ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት በብወርሑ ሰራዊት እንዳሰልጠነ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብሕጊ ወይ ብሓይሊ ግዝኣት ኣምሓራ ንምግባር ይፅዕር ከም ዘሎ ክሕበር ጸኒሑ እዩ። እቲ ትልሚ ወራሪ ሓይሊ ድማ ብፌደራል መንግስቲ ተደጊፉ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዘለው ዕጡቋት ክውስኹ ይግበሩ ምህላዎም ይፍለጥ። ዋላ እኳ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ነዚ ዝተወረረ መሬት ትግራይ ንምምላስ ዘገድድ ዓንቀጽ እንተሃለወም ብሰንኪ ስንፈትን ስስዕን መራሕቲ ትግራይ መሬት ትግራይ ናብ ንቡር ምሕደሩን ግዝኣቱን ከይተመለሰ እቲ ውዕሊ ካብ ዝፍረም ልዕሊ 2 ዓመት ኣቕፂሩሎም። ልቦና ዞም ናይ ትግራይ መራሕቲ ዝረኣዩ እቶም ወረርቲ ሓይልታት ብወገኖም ድማ ኣብ ክንዲ ክወፁ ዓብይ ዝበሃል ሰራዊት ኣብቲ ዞባ ሃኒፆም ክንቀሳቐሱ ጀሚሮም ኣለዉ። ፌደራል መንግስቲ ነዚ ደው ናይ ምባል ሓላፍነት ዋላ እኳ እንተነበሮም ኣብ ክንዲ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ኮነረላት ናብቲ ቦታ ልኢኹ ናይ ወረርቲ ዕጡቓት ክጠናኸሩን በብወርሑ እንዳሰልጠኑ ከመርቑን ተራዮም ኣለዉ። እዚ ድማ ብቐጥታ እቲ ውዕሊ ዘፍርስ ተግባር ኮይኑ ካብ ታራ ዜጋ ትግራይ ወፃኢ በመሪሕነት ደረጃ እዚ ተግባር ፌደራል ኣብ ኣደባባይ ዝተቃወመ ኣመራርሓ ትግራይ የለን። ስለዚ ድማ ብዙሕ ትግራይ ብፍላይ ድማ ተፈናቃሊ እቲ ዞባ ከቢድ ዝኾነ ቁጥዐ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ትግራይ ከርኢ ጸኒሑ እዩ። ይኹን እምበር ሎሚ ሓደ ዘሕጉስ ዜና ካብቲ ዞባ ዝተሰምዐ ኮይኑ ኣብ መላእ ሱዳን ብጅግንነታ እትፍለጥ ኣርሚ 7 ዝተባሃለት ክፋል ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ወረርቲ ሓይልታት መጥቃዕቲ ምኽፋታ ይሕበር ኣሎ። እታ ኣርሚ ብናይ ሱዳን መንግስቲ ከይተረፈ እትፍለጥ ኮይኖም ኣብ ሱዳን ኮይና ክትውደብ በቲ ናይ አልቡርሃን መንግስቲ ፍቃድ ከም ዘለዋ ይፍለጥ። በመብዛሕትኡ ስደተኛ ህዝቢ ትግራይ ዝተመሰረተት እዛ ኣርሚ ጠንካራ ዝበሃሉ ኣመራርሓ ሰራዊት ካብ ትግራይ ከም ዝተለኣኸላ ድማ ይንገረላ። ነዚ ስዒቡ ድማ ሎሚ ኣብ ከባቢ በረኸት ዝነበሩ ህዝቢ ዘበሳብሱ ሰራዊት ወረርቲ ብኣርሚ 7 መጥቃዕቲ ተኸፊትዎም ከም ዝተባረሩ ተሓቢሩሎም። ናይ ሻዕብያ ሰባት ተኣማሚኖም ዝነበሩ እዞም ወረርቲ ሓይልታት ሎሚ እቶም ናይ ሻዕብያ ሓይልታት ኢዶምን እግሮምን ኣጣሚሮም ኣብቲ ውግእ ምዕዛቦም ስዒቡ ብድንጋጸ እቶም ወረርቲ ሃዲሞም ኣለዉ። ብመሰረት እዚ ድማ ኣብ ሑመራ ዘለው ወረርቲ ንብረት ናብ ጎንደር ከጓዓዓዙ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ጌታቸው ረዳ ስጉምቲ ተወሲዱ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ብሓይሊ እንትቕየር ስቕታ ከም ዝመረፀ ዝዘከሩ እዞም ወረርቲ ሎሚ እውን ሕወሓት ኣብ ልዕሊኦም ትወስዶ ስጉምቲ ስቕ ክብለና ጀሚሩሎ ዝበሎ ኣብያት ድማ ጀሚሩሎም። ነስዒቡ ድማ ስጉምቲ ኣርቢ 7 ስዒቦም ንብረት ትግራይ ካብ ሰቲት ሑመራ ናብ ኣምሓራ ክልል ክጓዓዝ ጀሚሩ ምህላው ተሓቢሩሎም። ብተመሳሳሊ ዜና ድማ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ጥቓ ሑመራ ዝርከብ ስደተኛ ኣባል ሰራዊት ትግራይ ዝኾነት ኣርሚ 7 ብሻዕብያ ደገፍ ይግበረላ ኣሎ ዝብል ክሲ ኣቕሪቡ ቀኒዩ። ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ንምብታን ዝለዓለ በጀት ሰሊዑ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ክሕበር ጸኒሑ እዩ። ብፍላይ ኣርሚ 7 ትበሃል ክፍለ ሰራዊት ትግራይ ብዝተፈላለዩ ደገፍቲ ግዝያዊ ምሕዳር ኢና ብዝብሉ ኣካላት እቲ ኣርሚ ብቐጥታ ካብ ሕወሓት ትእዛዝ እንዳተቐበለት ምስ ሻዕብያ ትራኸበላ ዝብል ክሲ ክቐርበላ ቀኒሎም።
بمسارة زيدما تأرمن مبتان بركز بلا بجت مديو من قصاص الجمرة خينم زي من قصاص زيدما بفلات يخون بزي فلات بركز بول تقارو خامز ركبون مردا تخايلهم بز مسارة دما ما جمرتها أبلع تأرم زقبر شو متفاء تناخيرو قاسيلو من بارو يذكر تأرمي من الشعبيات راخيبا أبكا برخد زبهال تقا حموران وقت تداليا خامزلان تانكتاتن مسائلاتن كاب شعبيات ركيبان منقس إثيوبيا مستي وش تعدو زلح وحزون نو سراويت كتوقع تداليا لازب البروباغاندا مزرقاح جميروم نيراميوم مريت معراب تقراي وريروم كي ياخلوم لوم دما أبت مسارت اللاوز خونه سراويت تقراي زمتا خافيتهم كامزلو دما زحابريتا مسكر مخانو ينقرلم زدما ملك سراويت تقراين مبتانن ديموغرافي معراب تقراين مقيارن بالصقنا قدم حامشت عامتات بتقواز جمرو افريق اصيل اللوقان يلم زي شرح زي اب كتماتات اندازوركا گنزب كساب مبتان تبصيحلم بفلاين ابالات ارم 7 كاب مسرعكم انت وصيخم گنزب كنهبكم ينا زبلو لؤخات قرش حيزوم كاب كتما سمرا كساب متما من قصاصات كاب جمرو معالتات اقصيرو مالهم ኣብ ሃገረ ሱዳን ዝርከቡ መናእሰይ ሙሉእ ወጻኢታት ሸፊንካ ናብ ዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ሱዳን ምዕቆብ ስደተኛታት ንምብታን ይስራሕ ከም ዘሎ ድማ ይንገር بفلاي نقابلات أرم 7 علامو ندحريت نزقدف منسي مولئ ناي ترانسبورت وصع شفينهم بكاش كساب 100 شح بر بمسلعم كابز خابي سراويتن هزن باتين كام عراب تقراين هزال عالم عاب تحت قصر صلعتنان مقباريوم زربارو زلو خبلو مهورات تقارو يقلصم يخونن برك فرسي زبالو أرمي زيادة تسطاطيمو مساسي بالكاملون حد آبالن آمرارحان أرم 7 شرح سألاتي بآغا ترديو لآلاو قزات تقراي كي تملسة سراويتنا كفرس يابولن زبل صنع مرقز زلو ويخولو آمرارحان تأرمي قلصم لو مدما كاب كتما برخت آب قربار حقت آمربتو معراب تقراي خاتمو كتما حموران عصات حامشت عامتات عريز حلو جغنا سراويت كوينو كامزلون آب خابي زنبره ورار حيلي كم زبتاتن مفلات تخايل لهم بزز دنقل صلاة دما ميسايلاتن تانكتاتن كاب شعبيان هزا أرمزيا كم ستوحابان يحبرو لهم زي خبركم تقاتلتنا الساعة زبلنا يوم حابريتاتات نازيوم يمسل نيرهم نمكتتالكم كاب لبنا مسكن